Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure sur Sherlock Holmes, Crime et Punishment. On s'est arrêté ici la fois dernière et on va continuer notre petite aventure. Alors, la quête suivante, voilà, je sais même plus comment on fait le bordel. Voilà. Alors, bah direct, faut quêter, trouver le... Ok. Bah on va aller directement sur les lieux en question. Let's go. C'est la 5e et... Enfin, il y a 6 enquêtes, ouais. C'est la 5e avant-dernière enquête de l'aventure. Donc à mon avis, ça va être en 2 parties, hein, comme on a fait pour certaines précédentes enquêtes. Let's go. On va voir ce qui nous attend. Ah, il est long le trajet. Ok. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Bon, on va commencer par les premiers, là. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Ok, vol de fleurs, d'accord. Drôle d'enquête, là. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died just 2 days ago. We're Il y a eu un mort, quand même. I'm not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Ouch. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Bon. On va tout fouiller comme Do d'hab. Hein. not touch. Alors. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Ah. Il y a des pas, là. Soil. It should have come from a flower pot. Ok. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground.
Fragments of a flower pot. It fell down here. Ok. The door was smashed at shoulder height. Mhm. This door handle is new. It was recently changed. Mhm. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Ok. Here is a list of the stolen plants. Ah, il y en a beaucoup, hein, une dizaine. Ok. Voilà, c'est dans touch, on a compris. Bon. Pour l'instant, pas grand chose. Ah, il y a un truc là. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to... Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Ok. This is one of the outlets of the ventilation system. Il y a forcément un truc à faire avec ça après. Hein. Peut-être, je pense que là, avec les produits, enfin les plantes, il y a forcément, vu la mort du père du gamin, je pense qu'il y a un rapport avec les plantes ou une odeur de quelque chose qui est sorti quelque part, c'est sûr. Alors, consulter les archives. Ok, donc il faudra consulter les archives. Une liste de plantes exotiques volées du... Ouais, bon, il nous a fait toute la liste, d'accord. Examiner l'endroit où la montagne a perdu la vie, examiner... Ok, bon. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Bon. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. On n'a pas vu les empreintes de pas? The traces Il semblait are les thinner avoir in vues. some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Ah ouais. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Examiner, d'accord. Oh. Ah oui. Il est rentré, il est tombé. Ouais, à mon avis, il est tombé de la tête la première. Alors ça sortait d'où? Il est rentré par là. Il a foncé par là. Il s'est agrippé là, il a titubé. Bim, bim, bim. Non, bah non. C'est pas ça en premier. Non, 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 non. Réinitialiser la séquence. 1. Non. Alors, on va recommencer. Alors, il est rentré par là. Il a défoncé la porte. 1. Ensuite.
Rentrer là. Et là. Forcément. Hop. Et hop. Ouais, c'est ça, hein. Alors. Est-ce qu'il y a une partie par là? Ouais. Oh. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. On va tout fouiller, hein, histoire de... Dry tropics. Là, on peut plus passer. Bouge de là, toi! What should we do next? Imaginez l'ordre seulement. Putain, il est toujours en plein milieu à me boucher le chemin, lui. Mais bouge de là, saleté! Ah, bordel! Mais bouge! Putain, j'ai envie de le cogner, c'est un truc de ouf. Putain, mais... Bouge de là, tu bloques le passage! Putain de merde! Ah! Il est roulé! Lily greenhouse. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Imaginez l'ordre chemin de... Bah oui, bah c'est ça, de toute façon, je les ai fait. Mais après... On va essayer d'aller par là. According to this, they have light and... Oui, bon, ça, il répète 50 fois le truc. According to this, Oui, on a compris. Ok, tac, tac, tac. Ok. Can I help you, gentlemen? Alors, j'arrive. Je peux pas consulter ce document, non? a task Alors. list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Putain, il a beaucoup de choses à faire, lui. Bon, on va parler, l'ami. Do you work here? Yes, but part-time only. I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Alors, on va voir ce qu'il y a. Les yeux rougis, à pleurer, bah oui, forcément. Coupure de rasoir, bon, c'est pas grave ça. Main propre. S'il a des mains propres, il doit pas beaucoup travailler, ce mec, hein. Thank you, young man. We shall see you again soon. Alors. Les archives, on va aller directement vers la maison et on va voir les archives. Parce que là maintenant on a très peu d'indices là.
This is where I keep my Ah, notes. là. Non, les journaux, les archives, c'est là. Hein. Alors, liste des plantes. Alors, architecture, économie, technologie, médecine, biochimie, botanique, ça doit être là. Alors, les plantes exotiques, ça doit être ça. Here it is. Voilà. Ok. Information, les 3 plantes sont reconnues mortelles pour l'homme. Ah! Carnivore, la reproduction de processus est difficile car elle nécessite un engrais chimique précis d'une stimulation naturelle et une source de... Ok, donc on n'est pas dans la merde. Hein. C'est mortel pour l'homme, donc c'est peut-être pour ça que le mec a pété un boulon. Enfin, pas qu'elle a pété un boulon, mais qu'il est dead sur le coup. Parce que c'était mortel pour lui. Est-ce que t'as un truc à me dire, toi? Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Ok. Il a l'air de s'en foutre un petit peu, lui. Hein. Myope, lunettes bon marché, d'accord. Col sale. Célibataire. Ah, parce que tu le vois à la main qu'il est célibataire, toi. D'accord. Ouais, peut-être parce qu'il a pas d'alliance. Et main de jardinier, ok. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ok. Colonial Collection. Ok, ça nous montre... Ok. Colonial, machin, d'accord. Nous, on est tout à gauche, là. D'accord. Putain, il y a plein de choses à fouiller, là, par contre. Ça va être une grande zone, je pense. Mais on va fouiller un petit peu. Locked. Ok, bon, là, c'est fermé. Il me bloque toujours le passage, cette merde. Hein. C'est pas possible. Hein. Locked. Vraiment, il a un pot de colle. Hein. Alors. Là, c'est là où on était. Hein. Ouais, avec le mec qui est là, d'accord. Alors, à mon avis, le truc colonial, je sais pas quoi, ça doit être en face. Pépinière. Locked. Ok, fermé à clé. Ah, mais bouge de là, toi. Ok. Ok. Water Lily Greenhouse. Ok. Palm House. Ok. Dry Désert, Tropics. ok. C'est punir, ça c'est là où on était il y a 2 secondes là. La graineterie et le système de ventilation qui est là. Ventilation system. Ok, je pense qu'on a tout vu ici, non? Colonial Collection. Ok. Director's Bâtiment office, administratif. cloakroom and laboratory. Bon, je pense qu'on a tout vu sur la carte. Ah non. A map of Kew Gardens. Ok, je pense que là,
on a tout vu. On a tout sélectionné. Parfait. Alors. Pépinière. Ok. Là, c'était bloqué de l'autre côté. Là, c'est fermé de ce côté-là. Très bien. Ok, là aussi fermé. On va tout fouiller, hein, de toute façon. Ah oui, ça sent le brûlé. Ah oui, oui, ça crame, ça crame, ça crame. Pourquoi ils mettent un feu, là? Masque à gaz? Pourquoi masque à gaz? Someone set it alight, but it did not burn. A broom handle was half burned. Poignée de porte. Ah! Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the Colonial Collection and that of the fireplace are made of the same material. Un cadre. The remains of a picture frame. Reste de plantes. Fairly recently. Some have not completely burned. Ok, il y a forcément autre chose à fouiller. Il y a forcément autre chose à fouiller, sinon... Bah alors... Il n'y a rien d'autre à fouiller avec le masque? Bizarre. Non. Non. Pour l'instant, non. Ok, non. Normalement... Il y a autre chose à fouiller quelque part. Poignée. Je vérifie, mais... Non. Apparemment, non. Bon. Ah. Feu. Pot cassé, examiner. Ah, il était caché. Voilà le pot. Symbole. Voilà. C'était ça qu'il fallait fouiller. Ok. Donc, consulter les archives. Ok. Symbole pot de fleurs. D'accord. Bon, on ira aux archives... Plus tard, on aura, une fois qu'on aura fouillé un petit peu toute la zone. On est de dessert, d'accord. Rien. Je vérifie qu'il n'y a rien. Ok. Oh là. Ah oui, drôle de zone là. Ouais, on arrive vraiment dans le... Dans la zone un peu vraiment très désertique. Hein. Avec un symbole. Avec des cactus à tout va là. Pourquoi il y a des cactus de partout? Document, non? Même pas. Non. Ok. Ah, on est revenu là où on était, non? Ah ouais, on est revenu là où on était, on a fait tout le tour. Oh.
These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. The plants were here. All of them were stolen. Ok. Ok, là, ça on était tout à l'heure. Là, on est en train de rebrousser chemin dans l'autre sens. Ok, bon. Pour l'instant, ça va. Ok, jusque là, ça passe. Alors, on est venu de là, je crois. Voilà. Alors, il y a des zones qu'on n'a pas fouillées. Alors, on a vu le feu qui était ici. Attends. Ok. Bon, on peut pas aller plus là-bas, d'accord. On va essayer d'aller de l'autre côté. On va fouiller le maximum, hein, les amis. Pour essayer. Bon, on va pas revoir le même truc, hein, c'est bon, on a vu 50 000 fois la chose. Allez. Ok, là on est dans la salle de ventilation. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation Ok, il faut que j'utilise quelque chose ici. Faudra peut-être que j'utilise un objet. Ok. Très bien. Ici. Seed house. Ok, c'est fermé. Très bien, très bien. Locked. Bon. On va peut-être reconsulter les archives, je sais pas. Peut-être pour avoir des informations supplémentaires. Et peut-être discuter avec le mec aussi pendant qu'on y est, parce que là... Locked. Que là c'est fermé. Bon. T'as pas un truc à me dire, toi? Il a forcément un truc à me dire. Would you unlock the doors for us? Do you expect to find the stolen plants there? I am sorry, but those rooms are private. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Just be careful with the plants during your inspection. J'allais voir le mec. Peut-être il a des choses à me dire. Lui veut rien me dire. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ok, d'accord. Je vois pas du tout ce que je peux faire de plus pour l'instant. À part consulter les archives 2 fois de suite. Je pense que on va faire ça. On va retourner à Baker Street. On va consulter les archives. Peut-être on aura d'autres infos supplémentaires. Parce que là, on avance, on découvre des petites choses. On sait à peu près comment le mec a trébuché. On sait qu'il y a des plantes qui sont mortelles. Mais bon. Voilà. Oula, doucement. Encyclopédie. Alors, symbole du pot cassé. Symbole du pot cassé. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Ok, on va chercher l'autre. Ok. Alors. Le roi est l'idole du divin syndicat. Ok. Là, on a un personnage supplémentaire. Voilà, bon. Je pense qu'il faudra revenir là-bas. Hein, parce que là, je vois pas d'autres trucs ici à faire.
Il est long le trajet d'ici, hein. Plus long que les précédents. Bon, est-ce que t'as un truc à me dire, toi? Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ouais, je m'en ai pas plus avancé que ça, hein. Tu veux que je fasse quoi, moi? Il y a des choses à nous dire, lui? Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Ouais, mais tu veux que je fasse quoi, moi? Young man, we shall see you again soon. Qu'il faut que je fasse quoi, alors, dans ces cas-là, si personne ne sait? S'ils connaissent pas leur truc, je peux rien faire, moi. Un, deux, trois. Okay. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection. Ravel, en effet, tremblant, il a endommagé la porte de la collection coloniale. S'il en était pro à la panique, soit il était enfermé à double tour. Ce deuxième pas, un meurtre prémédité. Oh. Non. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. La mort de Montané est suspecte. En effet, pourquoi a-t-il forcé la porte de la colonne? Pourquoi a-t-il nettoyé et vidé la salle? Ok. Allons voir là-bas. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Ok. Bon, on va aller dans la salle, du coup, de l'autopsie. Attends, il y a rien à faire par là, on est d'accord? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah. Ok. Directeur de l'imprimerie. Vos affiches, remarquez le mieux. Ok, désolé du bruit. Ok. A beautiful feather pen of a good make. Un stylo. Une carte du club. A membership card for the London Crest Club. Un espèce de montre, pendule. Ok. Très bien. Bon. La salle de l'autopsie. Voyons voir ce qui se passe.
Mhm. La dépouille. First of all, let us carry out an external examination. Allez. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Ok. Désolé, hein, j'écrivais un message. And the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably Ouais, ça c'est la caused chute by a fall dans la in the serre. water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. No redness, stings, or bruises. Piqûre ni ecchymose. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Aux organes internes. Ok. Oh là là. The heart's blood vessels show no pathological signs. Ok. Oh. The heart tissue shows no visible pathological signs. Poumon. Ah ouais, tu les sors comme ça, les organes. Putain, si on pouvait sortir les organes comme ça d'un coup... Oula. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol Ah, addiction. il boit de l'alcool, lui. Ah, j'ai pas eu le temps. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Ok. Chelou. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Il Kew m'a empoisonné. Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should Eh merde. inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Trouver... Ok, alors il y a plein de choses à faire là. Déterminer qui a tué, machin. Ok. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner vers
le jardin de botanique. Hein. Il n'y a plus rien à faire ici, je pense. Mr. Holmes? Allez, on va retourner ici. On a des petites questions à poser à certaines personnes. Par exemple, lui. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ok. Alors. Le coutume d'effectuer une inspection rapide. Bon. On va aller discuter avec Mystère maintenant.
is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone, dismissively, with indifference. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Mhm. Alors. Bon, les meurtriers, ceux qui ont volé les princes exotiques. Bah oui, forcément. Ok, bon. On va aller un petit peu visionner. Enfin, visionner. Locked. Bah non, c'est pas locked, c'est ouvert. Alors, voyons voir. On va fouiller un petit peu toute la zone qui était bloquée à la base. Alors, suite à notre dernière conversation, il me paraît pas vrai que tu quittes ton poste. Oh là. Comme tu l'as signé sans embarras, tu n'as plus besoin de mon soutien, tout à fait capable pour reprendre. Ok. Ok. D'accord. Newspapers discussing Kew Gardens. Ok, le plaisir d'annoncer l'aboutissement d'une nouvelle variété d'orge, totalement sensible au froid et baptisé. Hein. Fier de créateur, c'est dans le nom, de conférence de presse. Ok. Ah, c'est tout? Alors. L'ambition d'Albert et le renvoi de White. Non? Alors. Ah. Empoisonné. Dune a été piégé, enfermé par le tueur dans la salle de collection dans la il a inhalé un poison végétal mortel. Ok. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Mhm. Champagne. Montague Dunn had good taste. Mhm. French wine. A remarkable vintage. Mhm. Ok.
Uh-huh. Et comment connaître le truc? Comment savoir? Il n'y a même pas de nombre ni rien. Ok. Ok, permettez de me nommer déception à la lecture de votre dernière lettre, je vous paye pour me défendre et non m'accuser. Et tu l'institution royale, nous avons le ciel et le monde à la... Notre devoir est de protéger ces espèces, ceux qui désirent s'en servir des fins. Ce divin syndicat dont vous parlez n'a aucun de détresse. Et je vous demande à nouveau de bien vouloir de... Ok. Nous exigeons par la dernière fois le retour de nos anciennes sœurs. Vous n'avez aucun droit de les détenir à... Oh! Non, il y a plus ça. Croyez-moi que jamais nous avons dans le proche. Oula, ça a été un... Il y a eu une espèce de... I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Location d'une suite, bourse à l'université, crédit au cours d'un... Voilà, c'est une affaire très... très chelou, là. Monsieur le est indifférent récemment, le directeur voulait en congédier, mais ça va être... Ah, d'accord, il voulait les virer, quoi. Ok. Ok, pour l'instant... Ok. Locked. Arrête de dire locked alors que c'est ouvert. This is a table for experiments. It resembles my own. Mhm. Only this one is kept in good order, Holmes. Mhm. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. I don't hear anything. I don't hear anything. I don't hear anything. Mhm. I don't hear anything. Ouais, tu veux que je les mets tous cette connerie. Ah. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Uh-huh. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Ok. Objet requis. Très bien, il faut que je trouve autre chose. A botany book. Un livre de botanique. Albert. This student's book belongs to Albert. Ok. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Mhm. Ouais, sur la table du milieu. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary
for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Aucune idée. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Ok. Alors, consulter les archives, à utiliser et à utiliser. Ah, il y a plein de choses à regarder maintenant. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter à là hein, pour cette première enquête. Enfin, cette première enquête. Cette première partie d'enquête, je veux dire. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? It appears as though the protective equipment is missing from here. Bah oui, c'est celui qui est parti dans le feu, là. Ok. Such Oh merde, désolé. lock. Holmes, It does not matter. Oh là. Alors. Comme ça. Open. Miss White's locker. Apparently, Miss White is Diplôme. a student. A draft of the letter that Un brouillon de lettre de Miss monsieur White est sent to envoyé her à ses parents. parents. De madame, oui, pardon. C'est un contre-cœur que je vous écris pour vous demander au concours. Les dépenses de mes études et de mon logement sont importantes que je ne vais envisager. Je suis consciente de notre relation. Ok. Ok. Son chapeau. La boîte et bijoux. Oula. These jewels must be worth a small fortune. Ah bah ça c'est sûr. Le sac à main. A vanity purse. It is of high quality. Alors, c'est avec le prix que nous avons reçu ta lettre, tu nous manques pour douper. Voilà que tu daignes enfin nous faire parvenir ta réussite universitaire, ok. Pas ça fait maintenant. Ok. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Conscient de vos problèmes financiers, je vous assurer que je ne saurais vous laisser en si mauvaise posture, moi qui te dirai... Ok. D'accord. Alors. Margaret White devait entièrement sans statut social et la poursuite de ses études au dernier de... Ok. Très bien. Alors là, il n'y a rien. Martin Hamish's locker. Les casiers. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Les secrétaires généraux allemands qui ont eu récemment m'obligent à renouveler ma candidature au poste de directeur comme je l'ai souligné. Ok, vous étiez émis des réserves d'ordre politique. Aujourd'hui on prend des désastres. Comment pourrais-je faire? Comment vous donner... Je dois vous accorder à prendre une décision urgente afin que je puisse entièrement... Ok. Bon. Photo. Father and I. Père et moi. Kew Gardens. Kew Gardens. Ok. Martin de Hamish chimie. studied chemistry. Interesting. Ok. Allez, on va fouiller ce dernier casier et après je pense qu'on s'arrêtera là pour cette première partie de l'enquête. Specialist articles on shipyards and ship construction.
Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Une lettre de Royal refus du Naval British Naval College. College. Alors, monsieur, je suis regretté vous apprendre que malgré vos expériences de également nous ne pourrons en mesure de vous admettre à l'académie. Oh merde. On a été exprimé sur l'intention de vous confier la direction des gens. Les soutenir juste en vous arranger pour donner l'ordre. Oh là là. Oh, c'est nul ça. Ça, c'est nul comme truc. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Le bateau, non? J'ai l'impression qu'il y a une enveloppe, enfin une lettre ici, là. Specialist articles on shipyards and ship construction. Il n'y a rien de plus, là. Non. Specialist Oui, oui, on l'a vu. Le chapeau, non. Ah bah voilà. Mais c'est ce que je dois regarder depuis tout à l'heure, le truc. Standing with a woman in front of London University. Ok. Bon. Très bien. Bon, bah je pense qu'on en a fait le tour ici. Hein. Alors, il y a plein de choses à faire, je pense. Hein. À demander, archives. Hein. Et ça, c'est à utiliser. Ok. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter à là. Pour cette première partie de l'enquête des jardins botaniques. J'espère que ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouvera pour la suite lors d'une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, bye bye.